ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulan ka sa babae nga tanan, bulan mo na sa pambuha sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, Inang ka sa Diyos, sigapo mo kami makasala kami. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Imaya sa manit sa anak ko sa First Espiritu station. Santo. Ayon sa sinugyan ka. Karon sa gihapon. Amen. Kaduang stasyon. First station, first station. And then the second station. With Robert. Morning workout? Done. Second station. Done. Healthy meal? Ikaw ang aking amahan, magbubuhay ikaw ang sangat amahan, magbubuhay Jesus maluloy katanang para sa iyo. Ang salahidong talang mo, nilamang sa The second stage. Ikaw na lang. Kaduang naman. Ang ikaduha, ang ikaduhang istasyon sa krus, ang pag-adtos dito sa tanaman. Nagasimba o nagadayig kami kanimo o Ginoo o Kristo. Tungod sa imo, santo sa krus, itubos mga kalibutan. Pagbasa, nilakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan. Niadto siya sa bungtod sa Olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa niabot na siya didto, miingon siya kanila, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panday. Unya nagpahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay ug bato. Ug milubod siya ug mag-ampo. Amahan, miingon siya, kung buot ka, kuhaa kining kupak gikan kanako apan dili ang ako ang pagbuot kundi ang imong maoy batuman. May mga anghel nga mitungha gikan sa langit ug malig-on kaniya. Ug samtang nag-antos siya sa kalabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa sa mainiton gyud, nangahulog sa yuta ang iyang singot ingon sa dagkong tulo sa dugo. Pamalandong sa atong kinabuhi, usahay nga abot ang panahon sa mga pagsulay na mga kasakit nga maoy makapatulo sa atong mga luha ug makapahuyang sa atong mga pagtuo. Ginoo, lig-una kami kung mahimo kuhaa kining kupa sa amo ang pagduha-duha. Amahan, dili ang amo ang kabubuton, kundi ang mauni mo'y matuman. Tudlui kami pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani. Hatagi kami sa kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok sa kalisa nga iyang giantos ni adtong mga taknaan. Sama kang Hesus ang Dios nung magtutudlo, kinahanglan moagi kita sa daghan nga pag-antos ug mga pagsulay, anak kita makasalud sa himaya. Pag-ampo. Ginoong Dios among higugmaong amahan sa panahon nga musang
Musangpit kami kanimo diha sa among mga kalisod. Kaguol ug mga kasakit, hinumdumi kung di unsa usab sa imong anak sa pagtawag kanimo diha sa imong kasakit ug kamatayon. Ayaw itugot nga magpadayon kami sa pagmahay sa amo ang mga kasakitan apan liguna kami diha sa pagtuo nga ikaw makita namo diha sa amo ang mga kasakit. Ingon man diha sa amo ang mga kalipay. O nga ikaw nahigugma ka namo, pinaagi kaniya, kinsa nagapakita ka namo sa imong gugma. Si Yesu Kristo among Ginoo amin. Amahan namo, pagdaigo ng imong ngalan, maabot sa amin. Our Father who art in heaven, hallowed mo kami, ibigan ng earth as in heaven. Wala na sa matatalan. Sa luwang kami Sa mga sanaiyon, magsaylo kami sa Di kami itugyan sa panulay. Inulang Sa Kristo, ugdan namin. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iyan po kami kasala ka sa atin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.